מסגד או כנסייה? לא, למה? כי על פי ההלכה, על פי ההלכה היהודית אסור להיכנס לכנסייה. אפילו מסגד? הבנתי שמסגד מותר. Because the church is idol worship according to our religion. Because of the crucifix and I'm explaining. Crucifix, that. like So, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kabar Islam, sahabat akhwan fillah, dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga jal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat saudara fillah, sebuah survei yang bukan pertama kali ya, ketika seorang Yahudi ditanya apakah dia akan memilih gereja atau memilih masjid, dan juga lagi-lagi sama pilihan dan jawaban dari mereka tentang masjid atau gereja dengan alasan yang sangat logis sekali. Nah, alhamdulillah, mari kita simak bagaimana percakapan dan suatu survei pembuktian gereja atau masjid menurut orang Yahudi. בתוך מסגד או כנסייה? לא, למה? כי על פי ההלכה, על פי ההלכה היהודית אסור להיכנס לכנסייה. אפילו מסגד? הבנתי שמסגד מותר. מסגד זה מחלוקת, אבל בעצם גם לא נכנסים למסגד. אוקיי, למה לא? לא. על פי ההלכה אסור. אבל למה? תסביר מה ההלכה. למה? כי הם לא מאמינים באלוקים. אבל כשהם אומרים הלאה, זה אלוקים. זה לא בדיוק. לא מתכוונים לאלוקים שאנחנו מתכוונים. זאת השאלה בעצם על האם שלושת האלוהים. נכון. אז מה הם מתכוונים? כאילו... אני לא יודע מה, אבל אלוקים, אין להם אמונה. אם היה להם אמונה שיש בורא לעולם, שהוא ברא את העולם והוא משגיח גם בעולם הזה על העולם הזה, אז היה מותר להיכנס. היות ואין להם אמונה, יכול להיות שיש להם אמונה שהוא ברא את העולם, אבל לא שהוא מעניק את העולם גם היום. אז אסור להיכנס. Enter a mosque or a church to pray. Right. First of all, would you enter? A mosque, there's no issue with. A mosque, yes. A mosque is not a problem. A We both church worship the same God. That's part of. and a church? And a church, no. Why not? Because the church is idol worship according to our religion. Because of the crucifix and I'm explaining. Crucifix, that. like So the what- cross. Yeah. The cross doesn't have any meaning religiously. It's a symbol. But the worship, the actual The religion worship, itself is the Trinity. And would you pray in a mosque? You go in there, you pray there? If they let me in. Said they'll let you in. I can get you in. Would you go into a mosque or a church? Mosque, we're allowed to go, but it's not a good idea. Why is it not a good idea? Probably will not come out alive. Oh, because you think they'll kill you. The Muslims will kill you as a Jew. I'm explaining to the person watching. Okay? And church, we're not allowed to go in the church. Hold up with themselves. Okay. Idol worship. Because there's idols there. We're not allowed to go. תוך מסגד או כנסייה? מסגד כן, כנסייה לא. אוקיי, למה מסגד כן ולמה כנסייה לא? הסיבה הפשוטה שההלכה אומרת שכנסייה יש בעיה ובמסגד יש בעיה. מה הבעיה בכנסייה? להסביר למישהו שלא מבין. במסגד בעצם מוסלמים מאמינים בריבונו של עולם ולא באיזשהו מישהו מתווך דרכו. התפילה היא לריבונו של עולם, ופה התפילה היא לא לריבונו של עולם, זה לפי מה שאני מבין. כאילו זה שהם מתפללים לישו זה בעיה לפי יהדות. גם לאסלאם זה בעיה. כן, אפשר לומר, כן. נוצרי או מוסלמי היו רוצים להיכנס לבית כנסת, האם זה בסדר? כן. כן? אין בעיה עם זה? לפי מה שאני יודע. אוקיי, הם יכולים להתפלל גם? בוא נאמר ככה, שאני באופן אישי חושב שהקירוב זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, יותר מאשר הפילוג. אתה היית נכנס בתוך מסגד? למה? לא שומע. בתורה אסור להיכנס למסגד. כנסייה, לא מסגד. אני לא הייתי נכנס סתם, אבל כי אני לא מרגיש קשר ושייכות לשם. תגיד שמישהו מזמין אותך. אם מישהו מזמין, לפי ההלכה אין שום בעיה להיכנס. כן. וכנסייה תסביר למה יש בעיה? כי שם ממש עובדים עבודה זרה, באמת, אני לא כל כך יודע את הביאור של ההלכה, אבל אני יודע ש... זה שיש סימן של ישו זה עבודה זרה לפי יהדות.
Nah, sahabat Alhamdulillah, itu sebuah cuplikan video ya, yang sebenarnya ini bukan hal pertama kali ya, ketika orang Yahudi ditanya tentang ketuhanan dan juga tempat peribadatan antara agama, yakni orang Kristen dan orang Muslim. Sahabat Alhamdulillah, jawaban yang sangat mencengangkan sekali ya. Lagi-lagi orang Yahudi ini ya mengemukakan bahwa lebih baik memilih masjid daripada tempat peribadatan orang Kristen, yakni orang gereja, yakni tempat mereka itu gereja. Dan juga alasan mereka ini ya sama semuanya ya. Karena satu, ada hukum Taurat yang melarang mereka itu untuk masuk ke dalam Kristen. Karena di dalam Taurat mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang masuk ke dalam gereja, yang beribadah di dalam gereja itu sebenarnya menyembah berhala. Apakah benar demikian? Ya, bisa jadi. Karena mereka menyebutkan bahwa di dalam kerajaan itu adanya patung-patung Yesus. Dan juga alasan mereka tidak menyukai orang-orang Kristen, ternyata dalam hukum Taurat mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu meyakini dan percaya bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Dan menjadikan itu adalah sebuah trinitas ya, yang mana sangat berbeda sekali dengan orang Yahudi. Yang mana telah kita ketahui juga bahwa Yahudi itu meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu, Sang Maha Esa, pencipta alam semesta. Tetapi walaupun satu, itu sebenarnya berbeda dengan Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyebutnya Tuhan mereka itu Yahweh. Ya, sedangkan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dalam kesempatan yang lain ada seorang Yahudi mengumumkan bahwa Tuhan mereka itu adalah Yahweh, dan juga disebutkan adanya Adonai atau Tuhan. Yahweh itu adalah Tuhan dan Adonai adalah Tuhan. Nah, kalau disambungkan mereka biasa menyebutkan Adonai Yahweh, berarti Tuhan Tuhan. Dan juga sahabat Ridwan Fillah, dengan adanya pertanyaan dan adanya jawaban dari para Yahudi ini ya, mereka mengemukakan tentang kebenaran orang-orang Kristen itu menyembah berhala. Tetapi tentang kebenaran atau ya kebohongannya itu ya terserah orang-orang Kristen ya. Kita hanya menambah wawasan kita. Ternyata antara Yahudi dengan Kristen itu tidak ada hubungan yang baik di dalam masalah keagamaan mereka, dan juga tempat peribadatan mereka, dan juga tentunya keyakinan mereka. Yahudi itu hanya satu, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Sedangkan orang-orang Kristen itu sering kali menyebutkan adanya Tuhan Anak, Bapa, dan juga Roh Kudus, berarti tiga atau disebut Trinitas. Inilah yang menjadi landasan orang-orang Yahudi di dalam kitab Tauratnya itu dilarang untuk masuk ke dalam gereja. Nauzubillah, subhanallah, apalagi kita hanya untuk beribadah mengikuti mereka. Bisa-bisa kita menjadi seorang yang murtad. Nah, sahabat Alhamdulillah, itu sebuah cuplikan video ya. Semoga bermanfaat, menjadi pelajaran, dan juga menjadi penambah wawasan bagi kita semua. Ternyata antar orang Yahudi dan orang Kristen itu sangat berbeda jauh sekali. Orang Yahudi lebih memilih kepada orang Islam, dan juga lebih memilih masjid tempat peribadatannya orang Islam daripada orang Kristen, dan juga tempat beribadahnya orang Kristen, yakni gereja. Akhir kata, mohon maaf bila ada khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.